नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा पीता लगी पारे किंतु निराट सत्य कथा। जीवन में भूल मध्य कौन जिनिस उपरे गर्व करंत नहीं, कारण सकाळ पर्यंत फूल माने मध्य जानि पारंते नहीं जे सेमानंकु मंदिर जीवाक पड़िबो ना सबदा हावाक जीवाक पड़िबो। मन रखंतु आज्ञा, पिता माता व्यतीत आउ केही भी विश्वस्त नुहंती। पिता सत्य कथा। जड़े गरीब लोकर कौन बंधु रही पारिबो नहीं। आज मध्य लोक माने भल चिंताधारा अपेक्षा भल दृश्य को अधिक पसंद करती। इज्जत केवल पैसार होता है, मनुष्यर नुहे। जहाँ पाखरे पैसा अच्छी ताकू समस्ते इज्जत दे था, सम्मान करथांती। जहाँ आप निज पाई स्वतंत्र भावुंट ना, से ही आपण को सबुठारु अधिक कष्ट दिए बा अधिक कष्ट से ही लोक आपण को दे थाए। आज जुगर आवश्यक ठारू अत्यधिक सीधा हवा एक सद्गुण नुहे, बरम एक बड़ असुविधा अटे। आवश्यक ठारू अधिक भल हवा आजिका जुगर बहुत असुविधार पकई थाए। एठार समस्ते निज निजर आवश्यकता पाई आपण सहित जोड़ी हुई अछंती। जेतेबेले आवश्यकता शेष हुए सेतेबेले मध्य संपर्क शेष हो जाए। आपणक गुप्त कथा कहा कहतु नहीं, कहीं बंधु को शत्रु होगाकू बेसी समय लगे नहीं। जदि आपण सम्मान एवं खुशी जीवन यापन करने को चाहूँगी बा बंचाक चाहूँगी, तेबे निजे काम पाए समय उत्सर्ग करंतु। कठिन परिश्रम व्यतीत अन्य कौनसी विकल्प नहीं। मन रखंतु, सर्वदा एका छेड़ा हवा पाई साहस रखंतु। ए दुनिया आपण को केवल ज्ञान दे थाए, साथ नुहे। फूल गुड़िक प्रमाण करते जे प्रायतः केवल भल लोक ही छिंडा जाए बा भल लोक ही रहिबाकु दिया जाए नहीं। एपरी वीडियो देखिबारे प्रथम हेबा पाई दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण काहाको निजर बोली भाबुछंती तेबे हृदयर विश्वास करंतु। अभिनय उपरे आधारित संपर्क हृदयर खुशी को नष्ट कर दिए। गोटे कथा सबुले मन रखंतु, प्रत्येक फूल रंग थाए किंतु सुगंध यार परिचय। मन रखंतु, आमे अन्य को जहाँ देऊ आमे समान फेरी पाई थाउ, आ जहाँ आमे अन्य को दी थांती समान जिनस आमे ही फेरी पाई थाउ। ता सम्मान हेउ किंबा विश्वासघातकता हेउ। समय शक्ति संपत्ति। समय शक्ति संपत्ति एवं शरीर आपण को समर्थन करिपारे किंबा न करिपारे, किंतु प्रकृति एवं ज्ञान सर्वदा आपण को समर्थन करती। मन रखंतु, थरे कहीं आपण को बाहर लोक भले अनुभव कराए तो से जेते भल कथा कहले मध्य से बाहर लोक परी मन हुए। सत कथा एटा। मन रखंतु, जेते बेले मुठारू बाली खसी जाए ना, मुठा बंद करिवार कौनसी भी हेले लाभ नहीं। सेहीपरि जेतेबेले संपर्करू घनिष्ठता उभान हो जाए बा चली जाए, सेतेबेले एहाको धरि रखिबार भी कौनसी लाभ नहीं बा मूल्य मध्य नहीं। मन रखंतु आज्ञा, आपणक जीवन रे दुईटी जिनिस शिखंतु। प्रथमे क्षमा करिबा एवं द्वितीयटी शांत रहिबा। देखिबे आपण एते शक्तिशाली होई जिवे जे, आपण एते शक्त होई जिवे जे पर्वत मध्य आपण को बाट छाड़ी देव। सब क्षमा करवा शिखंतु एवं शांत रहिबा शिखंतु। दुईटी कथा सब मन रखंतु, चली जाइथिबा समय एवं चली जाइथिबा मनीष पुणी थरे केबे भी फेरिकी आसंते नहीं। ये दुईटी जिनस केबे भी हेले फेरिकी आसे नहीं। जेतेबेले पत्थर को भांगी जड़े ईश्वर होई पारछंती, तेबे लोक माने निज गर्व को भांगी मनुष्य कहीं होई परिबेनी। सत कथा सांग माने निज गर्व को भागंतु और गोटे भल मनुष्य होइकी रुहंतु। तीनोटी कथा जीवन में मन रखि थांतु। ଯେଉଁଠାରେ सम्मान नहीं सेठी प्रेम मूल्यहीन। ଯେଉଁଠି संपर्क गुड़िकर जोगाजोग नहीं सेठी से गुड़िक मूल्यहीन। एवं ଯେଉଁଠାରେ विश्वास नहीं सेठी आगू बढ़िबा निरर्थक। महिला का शरीर केउं अंश सबुठारु अधिक गरम? बंधु, हृदय साधारणतः शरीर रक्त पंप करी ताप उत्पादन करे। यह रक्त संचालन माध्यम शरीर अन्य अंश को ताप पहुँचाए।
ଯାହା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶର ତାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଥାଏ ବା ଗରମ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନୀରବ ରହିକି ଏବଂ ସବୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଭଲ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଧେ ସଂସାରରେ ଆଉ ଖରାପ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଚୁପଚାପ ସହିଯିବେ ଆପଣଠୁ ବୋଧେ ଭଲ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାଟି ଫିଟେଇକି କିଛି କହିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ପଦ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଖରାପ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିବାରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ମିଛ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସଫଳ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅନୁତାପ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଅନୁତାପ କରିବାକୁ କିଛି ନଥିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ, ଏଭଳି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପମାନ ସହିକି ଅଲଗା ହେବା, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏହି କାମ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଯାହା ବି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅପମାନ ସହିକି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେହି କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସାଥ କ'ଣ ଦେବେ? ଅଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁଚିବା ପାଇଁ ହସିଥାଏ ଏବଂ ନାରୀ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଉଭୟକୁ ଭୁଲ ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ବା କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ଉଭୟକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ତା ସମ୍ପର୍କ ବି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହାନତା ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ମାନବିକତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କରେ ବେକକୁ ନୁଆଁଇ ଦେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି? ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି, ଯଦି ବେକ ନୁଆଁଇ ଦେବା କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଗୋଟିଏ ସତର୍କତାର ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।